Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Kiai Haji Dahlan Salim Zarmir. Kiai Haji Bayi Mahdi bin Saleh Ma'mun. Syai'ulilahilahum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua DKM kita Pak Haji Wawan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bergabung kembali di acara atau di pengajian rutin malam Senin ya. Insyaallah pengajian ini berapapun jamaahnya, karena sudah diniatkan pengen menghatamkan Quran 30 juz, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang ya, bisa sampai 30 juz. Karena memang beberapa hari ini ada sebagian sahabat-sahabat kita ya di Legok juga malam ini ada yang tahlilan ya. Hari kemarin tuh hari apa tuh? Sabtu ya wafat ininya menantunya takmir Masjid Baitur Rahman, Mang Zamzuri, mantunya meninggal ya. Ya istrinya itu kerja di saya tuh jaga chicken di Alfa itu, beberapa hari dia nggak masuk, katanya suaminya bolak-balik rumah sakit aja ya. Ya kayaknya sudah mau ajal ya, sesak napas, udah dari rumah sakit dibawa lagi pulang gitu, udah ngerasa enak gitu, kumat lagi dibawa lagi, sampai berapa kali itu, 3 kali ya. Ya di hari Sabtu itu ternyata Allah panggil ya, jadi meninggal wafat. Jadi memang sebenarnya kalau dipikir-pikir setiap kita itu ya menunggu langkah-langkahnya itu menuju ke sana gitu ya, menuju ke arah kematian. Makanya kematian yang indah itu sebenarnya kematian yang kita harapkan seperti ini sebenarnya ya.
kematian yang husnul khotimah, kematian yang ketika kita itu berada dalam ridha Allah gitu, dalam seperti ini gitu. Tiba-tiba lagi duduk gitu, lagi zikir, ternyata nggak ada nafasnya gitu, kemana gitu. Ya sih sedih mas sedih, tapi sedih juga kalau mendengar itu kayaknya seneng gitu ya. Saya itu selalu iri ketika ada orang yang wafat gitu, Jumatan gitu ya, maksudku kayaknya Allah gitu ya. Ini nikmat Allah, jika kasih sayang Allah itu memang ke setiap orang itu ya masing-masing diberikan kenikmatan ya. Kita itu pasti sama Allah itu harus selalu berhusnuzon. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Harus kita dawamkan tuh Bapak jamaah sekalian. Kenapa? Karena insya Allah yang namanya doa itu pasti diterima ya. Diterima. Jadi doa itu diterimanya itu dalam masa yang jauh gitu. Ketika kita berdoa pengen apa ya, yang saya rasakan nih pengalaman pribadi, pengen apa gitu, minta kepada Allah, cuman jauh gitu perasaan mintanya itu udah lupa, ternyata dikabul gitu ya. Yang tidak kita kira-kira, kayaknya doanya udah nggak dikabul lagi, nggak berdoa lagi gitu ya. Padahal Allah itu sangat senang kalau hambanya itu memohon. Jadi Allah itu malu ketika, dalam keterangan hadis, Allah itu malu kalau ketika hamba itu menengadakan begini, malu. Jadi kita itu harus sering-sering berdoa. Doa dikuatkan iman dan Islam sampai wafat gitu. Minta sama Allah apapun itu. Doa yang kecil, doa yang besar, doa yang hajat, yang kebutuhan kita sehari-hari, kita berdoa. Makanya ayat tadi yang saya bacakan, setiap doa itu ud'uni astajib lakum. Jadi setiap doa itu Allah akan kabulkan gitu. Jadi bagusnya memang berdoa itu diawal dengan baca sholawat, istighfar ya. Sholawat, istighfar. Baca sholawat itu insya Allah yakin keterimanya. Jadi kalau kita pengen apa, memohonlah kepada Allah. Termasuk kita pengen, ya Allah, pengen dimudahkan dalam hal belajar. Kita pengen bagus bacaannya. Jadi saya sebenarnya membimbing saja ya. Ketika jamaah sekalian sudah bagus, itu sebenarnya karunia Allah gitu. Oh ternyata saya itu lancar gitu baca Qur'annya, alhamdulillah. Berarti Allah memberikan futuh, pembuka. Ya, ada yang masyhur ya di kalangan, sudah saya sampaikan juga bahwa ada ulama yang sangat terkenal ya. Jadi beletnya minta ampun sampai cerita mau pulang ya, udah pulang ya, di perjalanan itu masuk gua, kemudian kehujanan itu, lihat tetesan air di gua itu kenetes ke batu yang begitu kerasnya, kemudian dilihat batu itu ternyata legok ya, dekong gitu ya, legok. Jadi itunya si batunya itu, batu segini kerasnya, dia akhirnya di situ Allah berikan hidayah tuh, ya Allah, batu segini kerasnya, pakai tetesan air tes gitu sampai dekong. Begitu juga sama, belajar kok nggak masuk, ternyata balik lagi semangatnya tinggi, akhirnya jadi ulama besarnya sampai ngarang kitab. Nah, Ibnu Hajar Al Asqalani ya namanya. Ibnu Hajar itu anak batu. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Dari situ ternyata ceritanya itu. Kita juga sama, kalau belajar bahasa Arab katanya itu susah gitu, minta ampun ya, gak bisa. Ternyata itu tergantung kesungguhan kita, termasuk baca Al-Quran. Susahnya minta ampun, mengucapkan huruf, gak bisa. Ternyata di situ Allah menguji, di sulitnya itu ada 2 pahala itu di situ. Makanya ada hadis itu al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah wa yatata'u bil Quran falahu ajrani. Jadi orang yang sulit wa huwa syaqun, berat mengucapkan huruf, nah itu beratnya, susahnya itu dinilai sama Allah
dapat 2 pahala orang yang lancar baca Quran. Masya Allah ya. Jadi intinya memang apapun itu ya, kita punya Rob, punya Tuhan, punya Sang Pencipta kita mohon pada Allah. Makanya saya mendawamkan doa Rabbi syrah li sadri itu. Di setiap saya ngaji itu Rabbi syrah li itu doa Nabi Musa itu. Nabi Musa itu diceritakan bahwa cara mengucapkan bahasanya itu agak gimana gitu ya. Kalau orang sekarang punten ya, agak gagap atau apa gitu ya, cadel. Karena dulunya kan makan bara api. Bara api dimakan, mungkin si lidahnya mengkerja. Mengkerja itu apa bahasa ininya? Bahasa Indonesianya mengkerja itu. Iya, jadi ya agak ke inilah gitu. Mengkerut ya. Iya, mengkerut benar. Jadi lidah kalau kita sariawan saja ya sariawan selalu sampai ngeblok lak ya, itu kan susah itu ngucap. Kalau kita sariawan lidah itu, apalagi makan bara api. Tapi Allah beri ternyata di situ di surah apa itu ya? Surah apa? Surah Maryam ya. Jadi qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, itu ada wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, supaya orang itu ngerti apa yang aku bacakan, aku katakan, aku ucapkan. Di situ. Jadi doa Nabi Musa ini didawamkan, insyaallah makhrajnya bagus. Untungnya di situ ada Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu istilahnya ya satu masa dengan Nabi Musa. Gitu. Jadi anak bature lah gitu ya, yang bisa istilahnya. Jadi kalau satu masa kan ada yang satu nabi gitu. Kebetulan pas Nabi Musa ada Nabi Harun gitu. Karena memang lawannya juga tangguh ya, Firaun itu luar biasa. Ya raja ya, luar biasa gitu. Jadi sekali lagi apapun yang kita inginkan, harapkan baik di dunia terutama di akhirat ya, minta sama Allah, ya Allah di akhirat pengen senang, pengen bahagia. Jangan minta di dunia saja bahagianya, sampai akhirat juga Allah di dalam kubur minta kuburannya terang gitu. Saya ngebayangin kalau dalam kubur itu sendirian ya, itu kan sempitnya minta ampunnya. Kalau tidak dengan rahmat Allah ya gimana engapnya. Kalau seperti ya dalam kubur nih, roh kita dibalikin lagi, coba bahas. Kan tadinya nyium tanah ya si hidung tuh. Kalau kita bayangkan yang tadinya kita pas udah itu kan gak ada nyawanya dibalikin lagi pas dikubur itu, bukannya gerak juga susah itu. Susah. Kalau seperti dibalikin lagi dalam kubur gitu. Sebelum kesana ke alam mahsyar ya, semuanya dikumpulkan di dalam kubur dulu, ya sempitnya minta ampun ya. Itu juga sempit juga mending. Aduh udah mas sempit disiksa lagi, masya Allah ya. Ada cerita orang yang meninggalkan sholat sengaja itu, kuburan itu dirapat begini seperti sampai tulang-tulang terembuk begini. Masya Allah, digepit sama tanah ya Allah. Takut ya kalau makanya ada solusi katanya itu ya. Kita hafalkan sering dawam baca surah Tabarok. Tabarok itu salah satunya adalah supaya kita terhindar dari siksa kubur. Itu ada syafaat itu di surah Tabarok. Bukan Tabarok saja sebenarnya, banyak kayak Ar-Rahman, Waqi'ah. Seluruh Quran ini sebenarnya jadi syafaat bagi pembacanya gitu. Jadi sekali lagi kita memotivasi untuk diri kita bersama bahwa jangan tinggalkan baca Quran ya. Syukur-syukur sudah mempunyai dawam ya, seperti Pak Ipul gitu, setiap ba'da isya baca walaupun sehalaman, setiap ba'da subuh, terserah masing-masing waktunya, karena setiap orang itu punya waktu khusus ya. Saya biasanya sebelum tidur gitu kan, kebiasaannya supaya enak ya. Kalau nggak kebiasaan berat memang. Saya enaknya bisa sholat subuh baca Quran atau setelah sholat duha, masing-masing. Yang penting tiap hari itu ada dawam gitu ya, seayat 2 ayat, sehalaman 2 halaman gitu. Ya alhamdulillah kalau sudah punya surah Yasin seperti itu, tidak apa-apa, yang penting dawamnya itu yang
sangat dicintai oleh Allah. Baik, kita lanjut ya ke tahsinnya. Sudah sampai halaman 431. Surah Saba ayat 23. Sudah Pak Edi? Sampun ya. Wis mantap semua. Udah mau surah Fatir bentar lagi. Kita mulai ya, Fatihah kering. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lah. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Ya. Qalul haqq. قالوا الحق. Ya, ditahan. Wa huwal aliyyul kabir. وهو العلي الكبير. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. Qulillahu wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. قل الله إنا أو إياكم
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sampun ketemu pada dan ayat 29 surat Saba. Sampun. Iya. Wa yaquluna mata ya. Ayat 29. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل لهم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه مدلين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا
Walau tara idzil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim walau tara idzil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Iya, kuat ya, alhamdulillah. Jadi di ayat terakhir ini ada pelajaran apa nih tadi tuh? Nun apa? Nun wiqoyah. Jadi asarnya ba'din itu ila ba'din. Ba'din ketemu alif pasti itu timbul nun kecil. Kalau di Quran yang apa? Di Quran yang mushaf Arab itu ya, yang Timur Tengah itu tidak ada ininya nun di bawahnya, ila ba'din aja. Jadi kalau kitanya tidak paham tajwid, maka bacanya ila ba'dil qaul nantinya. Jadi setiap tanwin depannya alif pasti itu kalau diwasal timbul nun kecil, namanya nun wiqoyah. Jadi kayak lafaz ahadun Allah, qul huwallahu ahadunil la. Tapi kalau yang tanwinnya yang tadinya ba'din jadi ba'di, timbul nun kecil, nunnya itu selalu ni ya, bukan na atau nu tapi ni. Kalau duni, kalau dini, kalau zani gitu ya. Dan jadi zani. Jazaan al-husna kan, jazaanil husna. Itu namanya nun wiqoyah. Ini penting sekali ya. Kalau di sini sudah ditulis nun kecilnya ya. Jadi tinggal baca aja ya. Tapi kalau yang Quran yang lain belum tentu ada nun kecil di bawahnya. Ila ba'din aja gitu, al-qaul. Jadi kalau wasal ya harus ba'dinil qaul. Ya qaul itu mad apa itu? Karena waqaf situ tuh. Qaul mad layin. Banyak mad layin di ayat ini ya terakhir nih. Yadaihi. Yang mad layin itu kayak mad arbi sukun, terjadinya itu karena berhenti. Jadi kalau tidak berhenti tidak ada mad layinnya, langsung aja qaula ya kan. Yadaihi walau gitu langsung. Jadi kalau tidak berhenti mad layin itu tidak terjadi. Makanya panjangnya sama, 3 alif atau 6 harokat ya. Ya 3 alif 6 harokat ya. 1 alif 2 harokat berarti 6 harokat. Ada yang tanyakan yang terakhir nih. Di situ ada walau tara idzil. Nah, ini nih agak repot juga nih cara pengucapannya. Saya tulisin aja ya sebentar ya di sini. Oh, spidolnya nggak ada ya. Iya. Walau tara idzil. Nah, pengucapan zal besar sama dha itu sebenarnya seperti satu tempat ya. Idzi di ujung sambil nyengir idzi ujung. Masuk ke Allah dia agak ke belakang sedikit. Idzil.
Itu kayak gitu bagus ya. Kadang jadinya izizo, apalagi izizo. Waduh, jadinya zai diokan ya. Izizo. Jangan sampai zo ya. Kalau zo, zai diokan. Kita bahas sedikit tajwidnya ya, yang satu baris ini di dalam pas ayat terakhir. Ini sebenarnya tengah-tengah ya. Kalau dari ayat pertamanya kan ada tuh. Nah, ini walau, jangan pakai walau, jangan walau ya, tapi walau pakai ya, walau, jangan sampai walau ya. Ada yang walau taro, tapi jadi wawu sukun itu dia kayak ya, walau taro. Nah, ini pakai ya, walau taro. Nah, ini kenapa bisa panjang ini? Mad apa namanya? Ada tanda bendera nih. Mad jaiz munfasil. Nah, jaiz munfasil itu ini kalimatnya terpisah. Hamzahnya dilainkan. Ini taro ini satu kalimat, nih kalimat pertama. Nah, izinya hamzah yang keduanya kalimat kedua nih. Maka di sini ada bendera, ya bendera bendera di atas alifnya. Tarai. Nah, ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita mau makainya berapa harokat? Usahakan memang lebih panjang dari mad tabi'i. 4 lah ya. Kalau enggak 4, 6 full. Bagusnya kalau di metode qiraat itu pakainya yang 6, difulkan sempurna. Walau tara idzil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Nah, sini mad jaiz munfasil. Di sini ada al nih. Alnya enggak berbunyi. Al apa namanya? Al-samsiyah. Al-samsiyah itu seperti al-idgham. Al-idgham itu maksudnya apa? Dari zi ini masuk ke Allah, ngeloncatin alnya tidak berbunyi, jadi langsung ke Allah. Idzillah. Nah, yang saya khawatirkan ini makhrajnya. Zi itu ujung lidah, zi masuk ke Allah. Khawatirnya idzillah sama-sama zal diokan. Padahal Allah itu isti'la, dia enggak di ujung. Allah itu agak ke belakang sedikit, lidahnya begini. Saya sering menyampaikan Allah karena Allah ini huruf yang agak lumayan diucap. Kalau enggak zo, do jadinya, atau do ya, agak repot. Makanya ini seperti zal besar, lembut ya, bunyi itu lembut. Idzil. Jadi si lidahnya begitu tuh. Idzillah. Allah ngangkat isti'la kan? Allah itu huruf isti'la. Idzil, jangan iziz ya, izizzo ya, kurang bagus ya. Idzillah, zo-nya panjang 2 harokat namanya mad tabi'i. Mad tabi'i ini mad jaiz, MZ mad jaiz ya. Ini al-samsiyah, AS ya. Zalimu, munya panjang juga, mad tabi'i itu MT mad tabi'i. Nah, kalau kita pengen waqaf enggak kuat nafasnya di sini. Tuh, ada huruf hidup dibaca waqaf. Kalau seperti waqaf, jadilah mad arid lis sukun. Idzil zalimun. 6 harokat atau 4 harokat gitu. Tapi kalau tidak waqaf berarti mad tabi'i, mad alif sukunnya enggak ada. Anggap karena ini enggak ada waqaf ya, mad tabi'i. Mauqufuna. Mau tidak ada ya, khawatir disangkanya mad lain, bukan ya, karena sininya kalimatnya masih ada tuh. Kalau mad lain itu dia ujungnya itu sudah berhenti, udah enggak ada kalimat lagi, kayak yadaihi sebelumnya itu. Tuh. Yadaihi. Jadi 3 di ujungnya itu 3 mad lain itu. Yadaihi.
Kalau ini masih ada tuh mauqufuna salah ya. Kurang fa-nya. Mauqufuna. Nah, ini kalau waqaf sama nih. Mad alif sukun ya kalau waqaf. Mauqufuna, dua-duanya mad tabi'i. Sini mad tabi'i. Kalau waqaf sama ya mad alif sukun. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dal. Apa namanya? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki yang 15. Karena ikhfa itu ada dua, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi itu mimati ketemu ba, ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15 ya. Huruf 15-nya apa? Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, kaf. Itu harus hafal ya, supaya tinggal praktek. Inda rabbihim. Sini ada huruf ro. Jangan ra. Kalau ra itu rabbihim, itu tarkik. Kalau ra pakai ro. Rabbihim ya. Ya. Jangan rabbihim ya, hirrahmanir rahim ya. Jadinya tarkik kalau hirrahman ya. Ya rabbi itu kurang tepat itu. Tapi kalau dibaca robbi, jadi robbi nanti Tuhan ya. Tapi rabbi itu yang mengurusi bener. Istri kita itu kan yang mengurusi kita kan. Pengen apa makan diurusi, pengen ngopi diurusi ya kan. Jadi sifat apa? Kayak Robbi ya. Robbi itu kan yang mengurusi alam semesta kan. Tuhan yang mengurus alam itu Rob. Makanya istri kita itu panggilnya Rabbi. Ini Rabbi matarkik ya, salah ya. Harusnya Robbi ya. Tapi Robbi khawatir ke Tuhan ya. Gitu. Jadi ro-nya tafkhim Rabbi. Awas ada tasydid ya. Tasydid itu cara bacanya sukunkan dulu Rabbi. Jangan Rabi atau Robi. Rabbihim. Nah, di situ terusannya apa ayatnya? Yarji'u apa? Ba'duhum ya. Yarji'u ba'duhum ba'din al-qaul. Nah ini yarji'u, rohnya dibaca tebal ya. Kalau sebelum rohnya itu fathah atau dhammah maka dibaca tafkhim tebal. Kalau kasroh baru tarkik tipis. Jangan yar tapi ji'u ba'duhum. Nah ini ada nih hukum mim sukun nih. Hukum mim sukun itu pasti menimbulkan 3 hukum nih. Kalau enggak idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Ini apa ini? Idhar syafawi, bertemu selain mim dan ba, bertemunya hamzah. Jadi ba'duhum ila, jangan dibaca ba'duhum ila, salah ya. Tapi bacanya dijelaskan. Hum ila, la-nya mad tabi'i, ya. Ini idhar syafawi, idhar syafawi. Kemudian nah ila ba'din, asalnya ba'din karena depannya ada huruf alif atau hamzah al-qauli, maka ba'dinnya jadi ba'di. Nah, kasrohnya pindah yang satunya ke sini ke ni. Jadi ba'dinil qaul. Ada al di sini, tetap alnya bunyi ya. Ba'dini qamariyah qauli, karena di waqaf situ ada waqaf jim atau apa itu? Waqaf apa di situ? Jim ya, waqaf jim berarti kita harus berhenti ya, atau lebih baik berhenti ya, jaiz. Qaul, jadi mad
layyin, qaul, jangan qol ya, qaul pakai u. Itu. Ada yang ditanyakan? Pak Dadang? Ada yang ditanyakan? Itu. Jadi ayat terakhir ini mantap nih, ada pelajaran yang jarang-jarang kita temukan ya. Ya, kalau tidak ada kita praktek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu anahnu sadadnakum anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Iya, satu lagi. Wa qala alladzina istud'ifu lilladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar bal makrul laili wan nahari id ta'muruna nana ulang bal makrul laili wan nahari id ta'muruna an nakfura bil, jangan fura fura ulang bal makrul laili wan nahari id ta'muruna an nakfura, atau berhenti aja. Iya, an-nakfur boleh, khawatir nggak kuat napasnya. Bal makrul laili wan nahari id ta'muruna an nakfur an-nakfur billahi wa naj'ala lahu andada. Iya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Iya. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru. Iya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Iya, bagus. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir. Boleh di situ ya. Sekali lagi. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir. Min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum. Sekali lagi dari illa. Awas qala la-nya pendek ya. Illa qala mutrafuha inna bima, berhenti aja nggak apa-apa kalau nafal jangan kuat. Bima ursiltum bihi kafirun. Ya. Bimati ketemu ba apa namanya Pak Has? Ikhfa syafawi tum bihi. Sekali lagi bima. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Iya, cukup.
Ya. وقالوا نحن أكثر Amwalau wa aulada boleh. Sati. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. Amwalau wa auladau dari أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Iya. Nu-nya pendek. Wa ma nahnu bimu'az langsung. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Satu lagi. Qul inna rabbi. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' Ulangi, awas hati-hati di rizqonya pendek ya. Rizqa limai langsung. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Boleh berarti di situ di yasha. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Lanya panjang. Wa yaqdiru walakinna aktsaran nas. Wa yaqdiru walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya, cukup. Bismillah. Iya, nirrahim, him, haknya, him. Sekali lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa ma amwalukum. Zulfa, bukan zalfa, zulfa. Awas hati-hati. Kalau nggak kuat berhenti aja ya padadannya. Jangan dipaksa harus nyari apa? Nyari wakof, enggak. Jadi setiap kalimat itu boleh berhenti. Cuman berhentinya dipanjang ya panjang. Kalau tidak ada panjang berarti disukunkan mati. Billati tuqarribukum indana zulfa illa. Oh, boleh di illa. Zulfanya kenapa panjang? Karena depannya ada alif. Majaiz munfasil tuh kayak taro tuh ya, taroi. Jadi zulfa illa waqafnya di illa. Ulang. Tuqarribukum, berhenti aja. Billati tuqarribukum indana. Jadi kira-kira aja napasnya kuatnya di mana? Berhenti sampai billati enggak apa-apa. Boleh billati. Nanti dari billati gitu caranya. Jadi berhenti di setiap kalimat saja. Jangan di tengah-tengah kalimat. Tuqarri enggak boleh, tapi tuqarribukum satu kalimat. Sekali lagi, wa ma amwalukum wala auladukum billati. Nah, di situ boleh. Wa ma amwalukum wala auladukum billati. Dari billati, lanya pendek ya langsung. Billati tuqarribukum. Billati
Tukor, jangan tukur, tuqarribukum. billati tuqarribukum indana zulfa. Boleh. Indana zulfa illa Indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Wa amila salihan fa ulaika lahum. Gak kuat wakaf aja. Wa amila langsung. Solihan ikhfa. Han faula dengung. Han fa. Wa amila faulaika lahum. Wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud Di'af, kalau muwaqaf di'af. Iya, karena sukun. Jadi ainnya sukun, fa-nya sukun, namanya bacaan raum itu ya. Wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud. Iya, jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Enaknya di situ. Nanti dari bima amilu. Jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Iya, bagus. Cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yas'aluna fi ayatina mu'ajizin. Awas, jim sama zai beda ya. Mu'ajizin. Kalau jim gak desis, kalau zai kayak seperti desis. Wallazina yas'aluna fi ayatina mu'ajizin. Sekali lagi awas, hati nanya pendek. Wallazi, ujung lidah ya, zal besar ujung lidah. Wallazina yas'auna fi, wallazina yas'auna fi. Iya, bagus. Mu'ajizina ula. Mu'ajizina ulaika fil azabil muhdharun. Bi-nya enggak ada bilnya. Fil azabi muhdharun. Sekali lagi. Mu'ajizina ulaika fil azabi muhdharun. Ya, satu lagi. Qul inna rabbi. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Boleh. Liman yasha'u min. Yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Awas pendek. Wa yaqdirullah. U-nya juga pendek ya. Liman yasha'u min langsung. Liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. iya, wa huwa khairur. Wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Iya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy
Asmanya pendek ya. Summa yaqu langsung gunah aja. Summa yaqulu lil malaikati ahaula. Boleh di situ waqaf. Wa yauma awas hati-hati di i-nya pendek. Ahaulai iya dua kali. Iya. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Ka-nya panjang. Kanu ya'budun. Ya cukup, ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka anta waliyuna min bal kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihim mu'minun. Satu lagi. Fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra. Sekali lagi hati-hati di liba'din langsung digunahkan ya. Fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra. Jadi gunahnya di nunnya langsung. Din fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra. Terus wa naqulu lilladzina zalamu dzuqu adzaban nar. Dzuqu azab. Dzuqu adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Ya cukup. Sampun. Kita lanjut ya sampai beres nih surah Saba. Nanti pekan depan kita masuk surah Fatir ya. Udah cepet. Ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ya Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يصدكم عما كان
qalu ma hadza illa ifkum muftara. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. فكيف كان نكير. فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة. ما بصاحبكم من جنة. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فلكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Dikit lagi ya. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأحيطوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم
كما فعل بأشياعهم من قبل كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب. Ya, sadaqallahul azim. Jadi ayat-ayat terakhirnya itu huruf qalqalah ya, banyakannya. Syadid, syahid, guyub, ba'id. Qalqalah kubro semua. Jadi qalqalahnya terjadi karena waqaf ya. Kalau tidak diwaqaf, disambungin ke ayat selanjutnya, tidak ada waqafnya. Jadinya idgham bi gunnah, ba'idi wa qad, qaribi wa qalu ya. Qaribu walau tara gitu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.